Open expert Burnok Mahusong, Duydoy Bandikan, Terence Napat, Kimboy Pinida, Sisi Pinida, Ray Baitit, Tambuhay Parkon. Mudagan na to sa expert Bersit dire sa araw ng Barangay Central Manay. Karayan. Okay, 12 laps, expert laps. Here we go. Let's get it on. Banatan. Sabi nga mo. Pamusong. Napat. Pinida. Bandikan. Pangalawa si Idol Terence Napat. Nanguna si Burnok Pamusong. Pangalawa si Terence Napat. Kimboy Pinida pangatlo, pangapat Ray Baitit. Sabi Banatan. Ya, para. Hala. Sayang. Layo naman talaga. Para. Pero sapat, nagbanatan sila mga idol, log si Burnok Pamusong. Para. Ala. Dikit ang laban na idol, dikit. Bersit na ito sa pao. Wow. Banatan na idol si Burnok Sinapat. Tara. Dikit ang laban, dikit. Burnok Sinapat pa rin. Pangapat si Baitit. Pangatlo si Kimboy Pinida. Tara mga idol, Pamusong na napat. Ala, black pass. Ala. Agad. Dito nilaban. Dito na nilaban. Sabi na. Tayo mo, tigo. Tara. Nanguna pa rin si Burnok, nanguna. Pangalawa si Terence Napat. Dikit ang laban mga idol, dikit. Pero Burnok Mahusong, Terence Napat. Outside, inside na naman si Burnok. Burnok Mahusong na napat pa rin mga idol, Duwara. Yan ang mga idol natin. Banatan, Bersit. Tara. Mamusok pa rin, mamusok na dapat. Bar to bar. Lang, gandang laban mga idol, oh. Ay, outside. Dapat. Duwara, Mamusong ang nauna, dapat pangalawa. Rifle ni Burnok.